Batang berita Iban ngali hari itu. Sarawak ngagak takat baru ngatur sukma. Pemansang di Kuching oleh nyungka ekonomi Sarawak. SIDBR ke-10 Nurai Sejarah Mata 21 Menua. Selamat ngelih hari serta beri tabik bahasa ngagai kita semua. Aku Crispin Fowler. Dekat bergulai ngau kita bak beli tinukas bagi Iban. Ngepun ke berita ngau pemujur Sarawak ngatur lumbak Malaysia Sukma 21 dikumbainya di takat baru bak pengawal ngatur pekit lumbak di Rengat Nasional. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Madah nyak megadi aku Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim kengumbai standard tinggi ditetap ke Sarawak bak pengawal ngatur Sukma 21 Mar dekat di Pekit Negeri Bukai. Yang amat berhormat Perdana Menteri Madah dengan saya, susah nak mengikut standard yang telah dilihat di Sarawak ini. So we come to benchmark dan mungkin pihak lain terpaksalah berusaha. Bukan saja kita menjadi champion Sukma 21, tetapi kita telah menaik taraf dan cara standard bagaimana kita organisekan Sukma 21 ini. Ini adalah satu pembaikan dalam kita menjadi tuan rumah dan bagi kita sebagai penganjur, kerana saya rasa our preparation is very meticulous. Ia berjaku bunyinya, lebuh pengerami Makai Lemai apresiasi Sukma 21 Sarawak 2024 di Palan Convention Borneo Kuching BCCK kena hari Minggu. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Zohari megak bisik ngenang pasal pemujur Sarawak, ukai seminat menggik gelar champion besai ajak, tang megak mandang ke pemansang risukut ngatur, nyikap diri, engkau pejalai pengawak kelancar. Ianya metak madah pokok diperanak perintah dalam pengawal lumbaknya, strategi berguna dikena nempak pengandal diri oleh bertan engkau semangat anak biak dalam nyapai juluk ditetapkan. Kerana saya lihat apa juga perbelanjaan yang kita keluarkan, that is an investment. Kita melabur kepada anak muda kita supaya dalam sokan tu yang banyak pengajaran. Satu daripadanya ialah self confidence. Mesti ada daya tahan diri. Dan keduanya, kita mesti ada target. Dan kita bekerja kuat untuk mencapai target. Jadi pelaporan ini adalah perluan yang penting dalam kita membinakan anak muda. Alhamdulillah, saya lihat bahawa prestasi mereka adalah memperangsangkan. Kalau sportnya bagus, hal lain akan bagus. Ia madah pengawal ngatur Sukma di Sarawaknya di lambang penyerakup, engkau pengelantang rakyat, engkau semangat bergulai ke dipandang nengah penemu andal, engkau kerjasama antara semua raban kengawal diri. Temu berjaku Premier Sarawak sudah berjadi ke pengawal ngelancar ke Bob Coffee Table Road to Glory Sukma 21 Sarawak 2024. Ia udahnya nyuak ke tepa kelai ngenang jasa ngagai 25 komiti tip jalai ke pangkuk pengawak besar ngemujur ke pengawak ngatur Sukma Sarawak. Sama datai bab pengraminya sapit Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Nembiak Lumba Enggap Pemansang Orang Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri DUP Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai, Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, sapit Menteri DUP Premier Sarawak Perkara Korporat Pemadah Enggau UKAS, Datuk Abdullah Saidul, sapit Menteri Nembiak Lumba Enggau Pemansang Orang Dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat, sapit Sekretari Perintah Sarawak Operation, kenyadi Tuai Pengawal Eksekutif Sukma 21 Sarawak 2024, Datuk Hee Chang Ki ke Enggau Bala Temuai di Perbasa Kebukai. Udahnya peneras pemansang di Kuching oleh nyungka ekonomi Sarawak tumbuh, kelebih lagi nengah sektor dagang temuai, enggau meranak pokok strategik. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Madah hasilnya megak data dari pangkuk pengawal besar Kuchingnya di tabak Geopark Tik Kaya engkau palan sejarah bakal guaniah engkau mulu. Inilah masa depan kita. Tapi Ganesh tidaknya nak datang.
Nak berenang, saya adanya berenang dari India. Jadi sebabnya kita ambil alih Maswing. Kita mesti ada syarikat penerbangan kita sendiri. Once you got your LRT, you got your airline, you got your airport, you got your port, your market is 3 billion over. Ia berjaka bunyinya bab pengerami nutup Karnival UDA 2024 di Galeri Berjual New Pennington, Kuching kena hari Minggu. Premier Sarawak Madah Baru, tajak Sarawak berpun engau bilun mit, perambut timpuh panjai dekat ngembuan bilun bersayagi ke dekat mayu hagi temuai engau pemeranak pokok ke negeri itu. Apa dibuat oleh UAE, khasnya Dubai, disokong oleh Abu Dhabi dan rakan-rakannya dalam UAE, dia buat airport yang besar. Dan padang pasir menjadi mall. Berini harinya ia ngarap ke pokok di peranak Ari Raban Baka UDA Holdings Berhad, dia tu berjalai ke projek New Pennington oleh Nyaup Sarawak nyapai juluknya. New Pennington dekatnya di Siti Ari Station Aliran Transit Automasi ART engkau berjalai menuju ke Petra Jaya dikandal oleh merik perengkah guna engkau nambah accessibility dalam negeri. Premier Sarawak nyemetak madah ke pemesai guna projek Bakar New Pennington ke nyelinting ekonomi engkau dagang temuai negeri. Ia mengarap ke pemansang infrastruktur engkau kerjasama antara sektor perintah engkau peribit dekat nempak Sarawak nyadi palan ekonomi baru tumbuh di Malaysia. Sama bisi datai bab pengraminya, Sapit Sekretari Perintah Sarawak, Perambu Ekonomi engkau pemansang, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Tuai Pegawai Eksekutif UDA Holdings Berhad, Datuk Surveyor Muhammad Salim Kailani, Sapit Manager Besar Kaunsil Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC, Rakaya Hamdan serta temuai kebukai. Seraya Sarawak sekali lagi nyadi tuai Rumah Pekit Bertikas Antarabangsa, ianya Lumbak Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2024 SIDBR diatur ricah hingga 2066 penyerta, hari 21 buah menua ngambil bagi. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah. Pekit diatur Gerempung Perahu Naga Malaysia Engau Sukung Tegut hari Perintah Sarawak endang narit hati bala penyerta menua tu engkau megak antarabangsa. Sarawak government is truly excited to see the overwhelming responses from countries over the world of this year's Sarawak International Dragon Boat Regatta, with 2,000 in total of over 2,066 paddlers from 21 countries and 61 teams, including international and local technical officials. It is definitely a record which we are proud of. Congratulations and welcome to Kuching Sarawak, to all our local and foreign participation. My humble understanding is that dragon boat racing has been a traditional Chinese paddler watercraft activities over 2,000 years ago, and now it is a modern international sport. As you can see, we are celebrating this dragon boat even not only by Chinese, but it was celebrated by all the nations around the world. This dragon boat event have become one of the favorite annual Sarawak Cultural Festival event, and even that all new participants have been waiting for. Ia nyebut jakutnya nengah teks jakut dibaca Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak MTCP Datuk Snodan Lawan rambau pengrami makai lemai ngau nyuak prais serimbai Lumbak Perahu Naga Antarabangsa Sarawak edisyen ke-10 2024 di Hotel Pullman Kuching kena hari Minggu. Bak pekit SIDBR 2024-nya udah medak bala pemekit bak kategori besar engau pemujur pulai ngagai tim Ari Sabah engau Hong Kong. Bak kategori International Premier Open 20s diempu tim Jetaman Tulun Family Ari Tuaran Sabah dimujur mantai ke penyikar sidak bak mua pemekit antarabangsa. Seraya kategori International Premier Mixed 20s dipengit tim Ari University of Hong Kong mandang ke penyulut sidak bak pekitnya.
Kedua timnya udah nerima jakuk puji bak penyulut sidak, ti udah nurai rikut enggau mandang ke semangat belumbak bak panggau antarabangsa. Untuk berikut SIDBR 2024-nya, sebagai hari Kuching Waterfront Festivals, ti megak nyerangkung Bazar Craft Jari, Sarawak Kitchen enggau Festa Budaya ti diatur, sekumbang pengraminya diatur. Sama datang bak pengraminya, bini Datuk Senodan Lawan, ianya Datin Melinda Claudia Baking, Sapit Sekretari MTCP Desmond Douglas Jerukan, Presiden Gerempung Perahu Naga Malaysia kemegak mandal Presiden Gerempung Perahu Naga Asia, Gerly Tan, mandal Presiden Gerempung Perahu Naga Antarabangsa, Nigel Bedford serta bala penyerta kebukai. Pemutus Perintah Sarawak numbuh ke sayap nembiak Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB-nya, pengawak maik mayuh lagi sada rebab biak ngambil merik penemu pemansang Sarawak. Speaker Konsil Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Madah, raban orang besar tuai ndak patut nangi ke penau bala nembiak merik penemu dalam rampak politik negeri itu. Tang niti pematut kok ya, bala tuai kemayari patut mati henggau nyeridi serta merik peluang ngagai bala nembiak ngawal diri bak politik berkualiti engau lantang. Sebab itu kita mengangkat muda-mudi dan belia untuk membantu kita. Jadi ada yang khawatir dengan orang muda untuk mudi. Apa tidak dikhawatir? Mereka lah anak kita, cucu kita, terpulang kepada kita, membimbing mereka, mendidik mereka. Ia mana bunyinya maya pengrami berjadi ke Aum Besai PBB Pampang Dun Pantai Damai di Palan Convention Borneo Kuching BCCK di tu hari Minggu. Tan Sri Muhammad Asfia ti betuai ke Chairman Mandal Parti PBB Sarawak Madah Baru, tunggak kuing Sarawak betuai ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Nurman Zohari Tun Datuk Abang Openg, kemayari itu cukup berguna ke raban nembiak ti kering serta bisik kualiti. Seraya Sapit Menteri Utility Engau Telekomunikasi Sarawak Kemegak Kaban Konsil Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi megak selubang penemu, enggau ia lalu madah, nembiak baru patut ngembuan ulah bergulai berjalai ke tanggung pengawak nampung pengawak ditegi ke PBB. Oleh itu, saya mengambil kesempatan dalam majlis yang begitu istimewa pada hari ini untuk menyeru agar kita terus memberi ruang dan peluang kepada golongan muda untuk berperanan aktif, membawa idea-idea segar dan inovatif yang boleh memacu perkembangan parti kita ke hadapan. Kita perlu memastikan bahawa mereka merasakan tanggungjawab untuk meneruskan perjuangan parti yang telah dibina adalah tanggungjawab bersama. Ketua PBB Pampang Pantai Damai Nyak Nerang, raban nembiak patut seruran nyikap diri serta responsif ngagai ubah landscape politik dikena nentu ke PBB terus relevan serta dipilih rakyat. Sama datai sapit tuai parti PBB Pampang Pantai Damai Merdehi Mas, tuai raban induk parti PBB Pampang Pantai Damai Rosmah Zaini, tuai raban nembiak parti PBB Pampang Pantai Damai Abdul Azim Azmi Abdul Rahman, tuai raban nembiak parti PBB Pampang Pantai Damai Nurash Niza Ashwin Usin serta tuai komuniti Enggau Tuai Raban Bangsa KMKK Pantai Damai. Lalu tu berita ke penudi. Perkara berkaul pemansang genturung pendiau yang kaum projek program Transformation Menua Pesisir RTP, pengelikun peluang raban nembiak serta penyalah dadah antara perkara kebisi di Kerandau, Engau Kaban Konsil Negeri Adun Balai Ringin Datuk Senodan Lawan, maya penemuai bahasa ari raban tuai komuniti Engau Kaunsil Pengatur Sekolah di upis ia di bangunan Masjid 2, Kuching di tu hari Minggu. Randaunya ngawal 14 ikut tuai komuniti Engau Tuai Raban Bangsa Hari Kandang Menua Pantu, Sri Aman. Kelimpah harinya, randaunya megak mungkur pengawak ngemaru profil genturung pendiau, nambah ke penyerakup serta kerjasama peranak dia. Bab penemuai bahasa kedua, Datuk Senodan udah nerima penatai Balari Kaunsil Pengatur Sekolah LPS Engau Komuniti Serakup Apai Indai Engau Pengajar PIBG SJKC Chunghua Pantu Lacau. Rabannya bertuai ke Kapitan Lee serta di Sempulang yang dipertua PIBG Lee Jun Fat, Engau Kepala Pengajar Tian Ngi Kin, berandau pasal pengerembai serta utai di guna sekolahnya. Sedaya menghabisi mantai ke peminta belanja dikena ngagak balai mayuh guna,
berperabung serta nyedia ke Smart TV untuk perengka guna balan biak. Datuk Senodan udah nerima manah randau serta bersemaya dekat berarti ke enggau merik sukung bak tiap peminta berkawul untuk pengelantang enggau pemansang kandang menua Balai Ringin. Nah, kat tu dulu Buletin Ukas Iban bergulai dengan aku Chris Van Fowler. Sebelum hujung ke berita, harap kita sama like, share dan follow semua platform media UKAS, nyangkau portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube ke penemu berita pemaduk baru di Sarawak. Ngujung ke Buletin UKAS, engkau mendak pengericah pengerami makai lemai apresiasi Sukma 21 Sarawak 2024 di Palan Convention Borneo Kuching BCCK kena hari Minggu. UKAS #Saluran Informasi Rakyat.